ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштаҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин, квартираҳо қабул кардем ки бо нархҳои арзон аст ки хонаҳои тайёр бо нархҳои 75 000 сомонӣ ки хона полни худ тайёр аст. ва аст квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, шаҳри Бухтар, Ҳисор, Ваҳдат, Рудакӣ ва боз аст хонаҳои замин ҳамаашон бо нархҳои арзон аст ки баҳри шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, сурат, маълумот, адрес ҳамаашон нависа рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 97 сомонӣ. навора сар мекунем, марҳамат рафтем. то охираш бо диққат тамошо кунем, лайкотона гузорем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар шаҳраки Сарбанд аст ки номи ҳозира шаҳраки Левакан дар маркази шаҳри Леваканда қарор дорад. ҳамагӣ 15 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр, якта калидор, ошхона, баняк, кухни, дегдонхона, чойлоби ангур, дарахтони мевадиҳанда, рӯи ҳавлӣ битон, гирдаш маҳкам ва обсветам дар дуруни хона аст. обсветаш бадрон ҳаст. даруни хонаҳо ҳамаашон ремонт кардага барои зиндагӣ кардан 100% омода ва тайёр аст. ва ҳаст ҷои оғур барои ҷои гов нигоҳ кардан, яъне ки ҷои гов монданда ва анҷомхона, чойлоби ангурам дорад, яъне барои ледни ҳам ангур аст, ҳам мисол ҷои соягӣ барои ледни шитан. даруни хонаҳо бадор на ремонти зури зур аст, на ремонти безе, ремонти средня барои зиндагитон 100% мешавад. дастфирошро мегад мефурӯшад бо нархи 250 000 сомонӣ, бо арзонтарам мешавад. ина рақамошон кор мекунад. рақамои мегафони Тоҷикистон аст ва рақамои Россияшон, дар рақамои Россияшон WhatsApp пайваст доранд. одамоне ки наличие мегад мегирем, мегад бо арзонтар мекунем, мегад дар шаҳри Сарбанд ҳозира номаш, яъне ки шаҳраки Левакан. марҳамат, дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали хонаҳо бошад ё ки замин, квартира, мошин, шумо ман хали сурат маълумот шарои кунем, дар видеои оянда рекламада мегузорем. хоҳиш мекунем ки лайкотона гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имочи дорен, силкаша подписаш кунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар деҳаи дастгирак гуфтага аст соҳибшон. ноҳияи Ёвон, деҳаи дасти гирак. ҳамин хел маълумото пешниҳод шудагиа. ҳамагӣ 6 сотиқ замин аст ки 14 хона кардага бадор, ки хонаи дуошуна. даруни хонаҳо бадор ремонтуш нопурра аст, яъне ки средня. ремонт кардагӣ буд, не ки уже пеш вақт кардагӣ аст. ҳозир уже дар хона ҳеҷ кас зиндагӣ намекунад, камтар ремонт талаб ҳаст. ошхона, баняк, кухни дуруни хона аст ва дар гидаш ҳамаи намуди дарахтони мевадиҳанда мегад ҳаст. пеши хона кати мегад об мегзарад, дӯстони азиз, ки ҳамаш 100% мегад соҳибшон. фақат ҳамин камтар як рангубор камтар мегад ремонт мекунед. хонача тайёра дуошуна хона. хоб дастфирошро мегад мефурӯшед бо нархи 115 000 сомонӣ. одамоне ки бо агар харидори аниқ бошад мегад бо арзона мешавад. не ки илтимос кардагад ки одамоне ки намехаранд беҳуда мегад нороҳат накунанд, чунки одамони коргаранд ҳамин хел наистанд соҳибшон. одамони харидор марҳамат занг занен, савдо ва арзон маълумоти пурраша медиҳанд. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. бадрон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пойтахт, дар райони Сино гуфтага аст соҳибшон, пеши бозори Балх, яъне ки пеши ҷои гаӣ. дохонага квартира аст ки дар 6-ум ошина қарор дорад, 48 квадрати метр. боб свет амин аст, ошхона, баняк, кухни, термис, лифтам дорад, яъне ки ҳамин домда мегӯяд лифт аст, лифтшам кор мекунад. хоб отопление, об свет ҳаст бадрон, ошхона, баняк, кухни, канализатсия ҳамаш қоидавӣ мегӯяд кор мекунад. пеши бозори Балх мегӯяд бадрон, доми 13, яъне ки дар 6-умаш қарор дорад. ҳамаи шароитои хона мегӯяд таъмин аст, медарои зиндагӣ мекунӣ. хоб нархи квартира мегӯяд 290 000 сомонӣ аст бадрон, бо арзонтарам мешавад мегӯяд. ина хай рақамошон билайна кор мекунад, бо маълумоти пурраша мегирин. не ки нагуфтанд чанд арзон мекунанд, одамони наличӣ ки мехаранд бо муомилат дорад. 290 000 сомонӣ, хай набо рақамошон марҳамат занг занем. дӯстони азиз, аз территорияи Душанбе агар хона харен, мисол аз куҷое ки намехаред, дар комментари нависед. мо ҳам гуфтагӯи шуморо аз одамони фурӯшанда ҷудо карда пешкаштон мекунем.
чорум хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри турсунзода дар ҷамоати навобод гуфтага аст соҳибшон шаҳри турсунзода регар ҷамоати навобод ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки се дар хона кардага бадон ки хонаи намхели сайистани як ошхона баъни кухни обаста пешашуда камтар дар ахлои наҳониҳо дорад. خب دوستان از معلومات خونه خیلی کمی بعد است که معلوماتش پورا ننویسن برای همین کدومتون که میخرین با یک بار دیگه پیشه مثال چطور سعادتون معلوماتش انیق قدر گیرین. نرخ خونه میگه 75,000 سومانی بعد همین خیلی صاحبشون نویسن 75,000 سومانی در تریتوری شهر تورسون رگار جماعت نوبود. این رقمش رو تیسیل است کدومی که از همین تریتوری میخرد نمیدونم نوبود در کجای رودکی باشه که این نوبود در کجای همین رگار هست من نمیدونم خودتون انیق قدر گیرین مرامت فقط آدمانی خرید رقمشون تیسل زنگ زنیم لایکتون نزنین درک ندارین و سلکای نواری ما رو در واتساپ ایمو چیز دارید پولنی خود سلکاش پادلساش کنین. خانه فروشی نازی حولگی نوباتی است دوستان قرار دارد در نویه جلالدین بلخی رومی این طرف چپایف کالخوزآباد میشه بدرون نویه جلالدین بلخی رومی از قرغان بالاتر یعنی که یک 20 کیلومتر گذشته ممکن زیادتر باشه. نه که نگفتن که انیق چند ساعتی بعد نه که تو یک 10 ساعتی قریب زمین داره پریمیر نمی خیلی است که حساب کرده نتونی که نمیدون ننویسیان سوتیش نامعلومه. آبش میگه 4 در خانه میگه داره خانه خراب است بالاش پوشوندگی است بدرون اوش خانه باید درونشته خانه با غشت یعنی که لویه بدون خانه لویی خانه را میگه تمام خراب که میفروشه میگه قطعی زمینش میگه با نرخ 70,000 سومانی آدمانی که با نالیش میخرن میگه تمام خانه را با ارزانتر کرده میتیم این رقم مگافونشون کار میکند نگفتن که در نویه جلالدین بلخی رومی را گذاشته همین تریتوری رایون بدو کمتر درونتر است میخیل معلومات قریب میخیل نیستگم خب قطعشون زنگ زنه با قطعشون چخ کردن معلومات پورش اگر دوستان عزیز فقط شما چون کنه عذر زیاد که تکرار میکنیم لایک رو زنه که لایکتون خیلی کمی اومده است و نوارا پادلساش کنه. کوارتیر فروشی نوباتی است بدرون قرار دارد در شهر بختر شهر قرغان تپه بدرون پشت آفیس الهام گفتگو است پیش کالج بدرون عزیز یعنی مرکز شهر بختر میشود جای خوب ده نزدیکی سامونی دو خانگاه کوارتیر است که در 5 ماشینه قرار دارد 60 کوادراتی متر خوین 3 خانگاه میکنه دو خانگاه 5 ماشینه 60 کوادراتی متر با سوی تامین است آشخانه بانیا کوخونی تمیز دارد خانه میگد با همه چیز چورش میگد سودا میشود درون خانه ها میگد یوراریم و ریموت زمانوی کدگی در درون خانه خلادنیک هست میتیان کانسانر تلویزور مبل کوخونی گارنیتور ترمیز همه چی میگد دارد میگد و ابسوچا میگد پاسیانی هست در نزدیکی دو میگد هست بدرون مغازه کلون مکتب صدیق پارک و مثل سوپرمارکت کالج بازار همش نزدیک میگه صاحبشون 2.6 اوشونه در 5مش قرار دارد همه چی داره میگه با همه تلویزور کانسانر خلادنیک کوخونی گارنیتور میتیان خب دستراش میگه میفروشه با نرخ 265,000 سومانی بدرون با ارزانتر میشود جای بهتری میگه همه سمت یعنی تریتوری شهر بختر میگه ای همینجا رفته میشود این رقمش رقم مگافون است کار میکنه مرامت زنگ زنه. کوارتیر فروشی نوباتی است بدرون باز از تریتوری دوشنبه است که در رایون شام محصول گفتگو است تریتوری 9 کیلومتر کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه در نویه شام محصول 9 کیلومتر دو خانگاه کوارتیر بدرون که در یک ماشینه قرار دارد 39 کوادراتی متر با سوی تامین است آشخانه بانیا کوخونی ترمیز دارد خانه ریموتش نه زوری نه یعنی که نه بیزی یعنی که ریموت خانه خوب است برای زندگی می شود آب سویچ هم است نزدیکی لابی رو مکتب مغازه همه خیلی چیزا نزدیک است بدرون خب تو قسمی خولی میگد علیش میگد عموما نمیشه تو قسمی خولی با نرخ 260,000 سومانی آدمانی که با نالیچ میگیرن میگه با ارزانتر هم شده رقمشون است مگافون کار میکند مرامت زنگ زده بیشتر معلومات اگر در تریتوری نویه شام محصول شهر دوشنبه 9 کیلومتر. دوستان عزیز اگر شما در داخل کوارتیرهای فروشی خانه زمین یگان ماشین یگان تکنیک ها گاو مول چیزی که برای فروختن برای رکلام کردن داشته باشین صورت معلومات آدرس رقمتون
ҳамаша дар WhatsApp имо нависта рӯйкунем, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. дӯстони азиз, дар имзо навормон ҳамин хонаҳое буданд ки ба мо пешниҳод шуда, мо амро видео карда пешкаштон кардем. Бо насиб пага бо видеои нав меборад. То видеои оянда дастгиртона фаромӯш лайкора занед.